Buwas natin ang 1.5. Bali 5 liters. Ayan. 1.5 ulit. Bali 3 liters. Tapos saka 4.5 na. Kulang na lang ng 0.5. Ayan. Tapos 0.5 na lang ang kulang. Ayan. 5 liters na. Yan, lalagay natin yung surfactant at saka super bubble booster. Lalagay natin sa tubig. Lalagay na natin. At yung pang surfactant. Yan. Lapot. Lalagay natin yan. Tapos halo-haloin natin yan. Tamang procedure yan. Yan. Paggawa ng surfactant at saka super bubble booster. Tapos maya natin ilalagay yung CS Remix Vincent. Haluin lang natin. Halo-halo natin yan. Ayan. Ayan sa ma-dissolve sa tubig. Kailangan halong-halo po yan. Ayan. Kailangan halong-halo. Yan, susunod naman po natin yung CMS Remix Lemon. Yan. Lemon siya. Lemon scent. Yan, parang orange na ang amoy. Ayan. Halo-halo lang po yan hanggang sa magkulay na yung lahat. Ayan. Halo-haloin muna po. Ayan. Nasa mato na. Kulay na. May lemon na siya.
CMS premix. Ihalo natin. Yan. Haluin natin maigi. Yan. Mababalos na siya. Pampalapot naman yan. Utay-utay natin yan dito para lumapot. Yan. Pautay-utay din. Ihalo sa tubig. Tapos i-mix natin. I-mix ng ayos. Halo-halo lang po. Yan. Yan. Halo-halo lang para lumapot. Lumalapot na po. Lumalapot na po. Yun. Malapot na po. Malapot na. Ang bilis lumapot. Yun. Malapot na. Pwede nang gamitin. Yan na po. Malapot. Lumalapot na po. Malapot. Malapot na. Yan. Pwede na tayo mag-car wash. Malapot. Very economical. Lapot na lapot. Alagay na po natin. Isasali na. Wow, oh. Malapot. Yan. Yan ang finished product natin. Malapot na siya. Hindi na lumusog. Mabula. Yan. Puno na po. Finished product po natin. Dilaw na dilaw.
lemon scent. Yan. Pangalwa na po natin. Dami. Unlimited. Pangatlo na natin. Madami pa. May pang-apat pa tayo. Buhos lang. Pang-apat natin. Meron pa. Kakalimang galon pa po tayo. Dami pa pong napili. Naiwan. Yan. Finished product po natin. 4. At meron pa dito. Pang-5.